Hi guys, maayong buntag kaninyong tanan. So karon guys is magluto na puta og pinasahi nga lutoon karong adlaw is mao ang bulad nga inununan. So mao na yung mga palibot na mo guys kana dira nga area. Syempre ato sang gibutangan og bulad mao na siya pinakabago nga recipe nga ako ang lutoon karon. Syempre gibutangan ako og ahos og luya tapos nagbutang sad ko og tubig sa kaha. Then tapos gibutan na nako dayon ang bulad, duha ka buok bulad. Tapos ako na pong gisagol ang ahos ug luya. So ako nang gibutang dira ang luya ug ahos kay para dagdag sa humot ang maong panakot. Then pag manana guys, syempre dili sa nato malimtan og butang suka. Yes, vinegar siya yung suka guys. So actually tuba ni siya guys ang akong gibutang din ni siya vinegar no is kana siya is mao ni siya ang pinakabago nga recipe nga first time lang ninyo makita dinhi sa social media sa kuang account kini nga inunonan nga bulad guys. So ako nang gibutang bitsin guys para lami sad siya pero wala ko gabutang og asin kay kabalo na ta parat binang bulad pa. So ako nang ipabukalan og mga pila ka minutes. Then syempre mao na siya forma sa ato ang inununan nga bulad. Then syempre butangan sa nako og sili nga labuyo para humot para sad na ay pagkahanghang. So mao na siya guys, luto na nga ato ang inununan nga bulad guys. And that's it. This is Jerry or Diana Lozano Vlog. Mwah!